Kada se govori o zdravlju našeg bića, uvek se pominju isti faktori. Savetuje se kretanje, spavanje i lakša hrana. Maltene nikada se ne govori o ovome što ćete danas čuti. U jednom od prošlih videa koji savjetujem da pogledate ukoliko niste, govorili smo o 5 ključnih faktora dugoga života. Disanje smo naveli kao osnovno. Ukoliko čovjek ostane bez vazduha, nakon svega par minuta umire. Nikada niko nije razmišljao u pravcu da je praktikovanje pravilnog disanja od suštinske važnosti, možemo slobodno reći mnogo važnije od svega što se savjetuje. 2020. godine zvanično je objavljena studija rađena na salamanderima koja potvrđuje da proces pravilnog disanja regeneriše matične ćelije mozga kod guštera. Kao zaključak istraživanja navodi se da teoretski slično možemo očekivati i kod nas ljudi. Uz to je i čuveni Wim Hof dokazao da tehnike disanja mogu pobediti i direktno u krv ubrizganu Escherichia coli, za koju se provereno zna da zaražava 100% ljudi. Sada ono najvažnije, šta zapravo znači pravilno disanje? To je ono gdje mnogi greše. Poslušaju savjet i počnu da dišu duboko u serijama i na kraju samo naprave veći problem. Telo postaje prezasićeno kiseonikom i dešava se potpuno neočekivana stvar. Čovjek osjeća da se guši. Ko bi rekao da nakon disanja nastupa gušenje? Sada ćete saznati nauku koja stoji iza svega i kada budete počeli da primenjujete naučeno, nakon godinu dana zaboravit ćete da ste ikada bili ozbiljnije bolesni. Naravno da vam kao neko koji već dugi niz godina za redom ozbiljno praktikuje ovu tehniku mogu garantovati poboljšanje svega što vas je mučilo. Uz to budite sigurni da ćete vreme budućih bolovanja skratiti sa 7 dana na svega 1 dan. Suština pravilnog disanja je i nedisanje. Koliko je važno udisati čist kiseonik, toliko je važno ostavljati telo bez njega. A evo i zašto. Nakon svake serije disanja ostavite telo da ne diše 1 minut, ne više od toga. Nema nikakvih potreba da preterujete, jer nećete ostvariti nikakav bolji rezultat. Svi znamo da je vazduh koji izdišemo zapravo ugljen dioksid. Ugljen dioksid je neophodan za unutrašnje disanje u ljudskom telu. Unutrašnje disanje je proces kojim se kiseonik transportuje do telesnog tkiva, a ugljen dioksid je onaj koji ga odnosi iz njih. Ugljen dioksid je čuvar pH vrednosti krvi, što je neophodno za preživljavanje. Dakle, ugljen dioksid je taj koji reguliše da li je vaša krv kisela ili bazna. Svi znamo koliko je kiselost krvi opasna i da je upravo to uzrok tumora koji kao bolest modernog doba razara civilizaciju. Uzrok i pojava tumora je usko povezana sa nedostatkom kiseonika u ćelijama ili vam pogrešnim disanjem čoveka. Naš današnji životni stil inače zahteva poremećeno disanje, jer se retko krećemo pa samim tim ne odrađujemo ovaj urođeni proces prirodno. Zato je od velike važnosti da počnemo to da činimo. Ono što mnogi ne znaju su benefiti nedisanja, nakon disanja i samog ugljen dioksida u telu. Kada prestanemo da dišemo, nivo ugljen dioksida raste i stvara se ugljenična kiselina. Kada se ovo dogodi, mozak naređuje telu da šalje više krvi u srce i mozak kao 2 najvažnija organa. Kako telo nedisanje smatra alarmantnim za opstanak, ono svaki sljedeći udisaj šalje mnogo dublje u organe jer otvara prijemnike kiseonika mnogo više. Dakle, ovim vežbate vaš respiratorni, imuni, a samim tim i čitavi unutrašnji sklop. Kako je disanje osnova života, pri nedostatku kiseonika, mozak svu pažnju usmerava na sljedeći udisaj i svaka druga senzacija i osjećaj postaju sekundarni. Na taj način serijom disanja i nedisanja mi smirujemo nervni sistem, jer nervni sistem je manje važan u hijerarhiji odbrane mozga od smrti.
Dakle, ovom tehnikom možete prevariti anksiozan ili depresivan mozak i doći do olakšanja. Nakon dugogodišnjeg praktikovanja ove tehnike, telu postaje odbojna, procesovana i visoko kisela hrana, jer sa savršenim pH odnosom u telu ćelije zahtijevaju hranu sličnu tog pH odnosa i samim tim brza hrana prestaje da bude ukusna kao pre. Kada počnemo da primenjujemo pravilno disanje, mi snabdevamo ćelije čistim kiseonikom. Svakim udisajem ćelije se šire i primaju svež kiseonik. Kada nakon disanja izdahnete i ostavite telo oko 45 sekundi do minuta u stanju mirovanja, nivo kiseonika opada, a u telu se povećava koncentracija ugljen dioksida. Kada udahnete nakon nedisanja, vi vršite provetravanje osnovnih jedinica živih organizama i same ćelije rade na maksimumu i kakav god problem da nastane, ćelije će ga lakše otkloniti jer su provetrene, zdravije i punije čistog kiseonika, lakše dišu. Da li ste se ikada pitali šta je posljedica odmora nakon dobrog sna? U redu, to je sigurno odmor tela. Ali koliko ste puta primetili, gledajući druge dok spavaju, kako često ne dišu? San je također i provetravanje ćelija. Na ovaj način se manipuliše svojim imunim sistemom. Mnoge respiratorne bolesti, virusi i bakterije, čak i rak, ne opstaju u telu sa visokim sadržajem kiseonika, tako da naša osjetljivost na njih se drastično smanjuje. Disanjem vežbate i sam grudni koš. Ljudi bi se iznenadili koliko jedna tako laka stvar poput disanja dugoročno može vizualno proširiti grudni koš više nego teretana. I za kraj, jako je važno da dišete duboko i kroz nos, jer disanje na nos je zaduženo za pravilnije snabdevanje mozga kiseonikom, dok disanje na pluća služi da više snabdeva ostatak tela. Mešajte jedno i drugo. Ne preterujte niti u disanju, niti u nedisanju. Neka to bude jedna laka, prosta, neopterećujuća vežba koja će od vas napraviti super čoveka. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.